Inga na fala amu anta tabeli. Aba fa bon kedi la. Ya to fa bon kedi na bana. Tiens. Mais tout est clair ici. Pour finir. Deux suruki. Faut inga fa ya la fa kedi original la. Ou bien emu be ima. Eh, maman dit là ouais. Parce que mon nom m'a remis à Baraway. On va dire qu'il est en Arabie. Il y a une tanya d'affaires, n'a pas ni un élément. Bon, n'arrête. N'a guère mani qui n'a rien sauvé. Comme ça, parce que Guilherme, moi, il y a un n'a rien fait à moi. Donc nous avons des arabes. Il y a arabes qui sont munana. Et en a béni. Quand vous faites un yara, nous m'avons barafala. Mon barawaya, a bar code rafama, Kobi raccord. Donc la mono maria, n'a sa tombe. N'est pas donc, vous font lire un limo or un assez à compte ma ou bien un femme au new marine, Kobi fora. Donc we n'a pas l'embé. Mantuka tout un nagari, et ma tangine de Irarabu la fa ma gaska duniya tandere marabu le tan nana muna ne ga kulun kin barke di tansi so a zan ka ga mini na ga ni mi telefon fa mo mun na ga ya astaghfirullah fa ga fisa ina telefon so ayi arabu la gaska parce que ginena na ka beta do wayna na mto mulam ngam khame ku yimatani kana mara nun kenen na den daga na kinu abora me yira me nen libire ara bolo mo ma ha de masare ko mara bon ni amani sa pobre to ni velema anga sa ga ko to bi comme ça vraiment femme merci beaucoup mbar se wa fanya mbaranya daga nyat wala kawaii merci beaucoup ayo mu wana wala mu wana awal ni ile man hey amma persona nda fara isana emele tugu bala sa dunia da hanya mun batonto komanda firenga la kwi kirin nan luma kwi kirin na ban luma kwi na kirin nan birin komande maka awadon to da nya e ga ki ke klap ne to we ha wa ni kai wa ma fa ini aga kam derba ina ban to ini fa ma fa de place kana fa me kene ali wa me fa na kai family ifa habiri to ko ha hani na bi ne fa ya tara me ima go wolen wal mi ni
ma ni la mi da bai su fa be ma na fambe sanin ya ma wani ne ke su ke nda mo musel ba tinga nan ngeta iyo no ndingani parce que wonu ngana mbara men tangana kan do kan soto na sana la hanin asube akori na ya tuga gabo mu e ga di ta fan sana da Allah kala fa ni abura ko ne tan abura ya ko ta dise so ta ta su mu de mu bebe ke ga sa mu ya mo mo we ko mo do buri na fa mu ko ni do fa mana nan ita non ta gala kiliti na kiliti a kiren singe ga kira buri ne man ita mu wis gitu mu wis ka lunde mu be mu so ke nan waya na min de mu ndada ibore ga fe nala banta ta ha gambe tere ibore fanyi na nana non go sa ga de ma ba gisa ka ni go ta don de pa go ta nan te go ta don go mun go sa ma ku ni sa ka non go sa ga ma i ga ma tiembe ala nu anda ba ka fira ta kan ta ka ma kan ha ba ma die ala ko ngasa luna ma ala nu anda ba ka fira histoire na kan dangi mo mun ta ta ga bo nuno mana bidin ya badi nta ta ka ba fa ka fe sabu na ku mbaran ta ta rafa kandera mbara fe bidin sa fan ta ta fan ko na ke bara fan ke ni bangi du de beta mun ambe na mo sari manoro mabawo ta rande fa fa ma yan dimbe e kan to ngo tara bomma aka du ke kun ta madina mbar na kan nabila e khadiya ko e khadiya ala nu annabi khafira hanzi ibarde wen ke kono iyo kuma iyo isan déplacer fait suko ko ne bu mek mu frère nga fa he ko ci wen ma ne ba lu mayat mo sa te to ya tanto do bi ina xam bi ya ba fi c'est c'est mu la ngi xam ta ta fa mu na xam ko lu abin na ngi xam mel xana fi ta ta na mbore na de pinna ma flo to re mu ta mo be de bo ida na ka ba ta te ka i kan fi al kalma tuba ba na mi khadi ba mai di ko le kere i do ra fa khaidera i ka ta ka ma sa ke ni tan kero mo no golera i ma ka fa te ra fra ta ma ko ko ngwai i san déplacement wani hambe an tan kan ne ma khat aban ta mu ya gima ndara ya gi ya ba mana i ha ta to be kan a ko na ka fra bebe a ko na ka fra bebe i tan ka kiti sale ni ya i tan ka ma kan di ti fa wakati wi asino manet e la tarama itan na poubelle non parce que na xanda baagal ci adama di lisni na xana xolo na xafa Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi ta haydo mo la if ta kana fe kolo futi ana futi da itan na kana ina kolo kana ko do mo fara so ya gwira na ka mu no me ka kan sali wakati ntando na kunu wala bi langli wala mu fama parce que ntel na ngoy ko mu yala non mo yala man fa awa hade ngam mo yala ni no wati de matore rek
Di moi mon mot. Franchement, moi on dit pour la mouilla la faut aller comporter vitinaire. Dire ban boy to. Ita noma inga kuya gudi. Ya pala, ya sageli. D'après tout ce qui s'est passé, est-ce que Myria a la Nagina a Yamunagi? Il n'est pas Moussima. So, ina an fasin rinon jina. Iman la mera kone kona fina mi. Nentam fam mafutima. La biasi nanam falebe so. Nere dembezo leri ma. Ndambezo meta mo wakati ne ma. Tam voyage leri ne. La biasi nina ngafalanga jenna problem ma. So wontan na tore na kambini na fina kambini. Anju wakati tore na kambini. Abin ga gunya na hakina amina kudu a wani birin na kan fisa na biya sai muka ta gangali da fotani mere uma swadi zanke barame a fiston na balang me wo muno mbur comprendre réseau ka awa ko le na kan nanye nga gunya nan fiston tun ga bala na birin man na kan fisa abande sa mafe e fiston bala e kamera to gontan ni yara man ni de da no wonto waye feki bande sana to kere kan min ma bangi bi bande na kudu amman ja fala bande kan fansu ka isa fiston na buluma an wo ka fa 50 million you see 50 million nga gunya na fala bande be nko abi ni kan 50 million mu fiston be e man na kan ba re fiston be yin man ga fa bok kedi ala na ga ga le fanyi fuma na wule kedi yala alo boke kedi nsa so bande nana yembela kana sa fiston ma non tata c'est bon il me fait colo apolo mama ron ngambe fe na rambri na bari yiki abri itana nga problème nara abili itana rabari menge rambi di kolonde inyinya parce que itan déjà itani campine ki mengila inyinya ramini di fe bum mo sono ba iya witan iya widara na kan fala mebe haywama e fe tongo e mali haywama iwama na kan ba fa fe ku ira ba menta nyinya ma ku sono nje kan ba kolonde ba ko kedi nous 50 millions fe na envie ah non franchement nyinya ma ku ngambe di problème bring a tourner fe ta na ngoma ita na bring na ba e pa man ton na na bi ndiki en gena ba ko kedi mo to to de en tanan fa kamanu akadi mo ko nga marié non cousine mu fa mara gadi keri cousine mu fa fu mara keri fe ne ndere le ma ko non na dede ile ma ko non cousine mu fa ok dire ne na mo ta sa ko ha ikan do bara fala da na ka mu bara ka ga sira ba su ba musu ne ka kan gama mu bara ka feu Assalamu alaikum. Salamuna. Ingle na telefon. Na rabi halita musa bangu. Irabi ma ton mari inde. Nta ta to tire ilu denda. Asu kula ki kampal lu adresse na nata ino mana kaiti. Mpa an California na men. Mpa ta pitin bitu ngama gorinti na kaina ae tonton igine na kam manaki afara akuti nda na ara suwaida na amali mo na su hambe ana yibe brikina na kan inisa California kira friende asarande su na kom na raba ga nekine mpa fa hambe fa mpa se to ba distance e ina bani se mta tabara fani ana kan be apare ikiri e bara Bobunti commissariat aga me bar ordu fama a libéré adama goymuna al commissariat a gine goymuna commissariat a rita libéré asana tanga faga libal libéré anana exécuteur anara libéré caution na bana fi non commissaire donc e ban tongale na am fala febe moi man tu mati fi nera min sera ba ingle min sema maya parce que wannan gine fi ndi commissariat
ingeli ko mi se man fa kana na me rafa papa fidin sa kamar ntere ko ana mi anna ba to misir bi dina won bi dina i khadi madiyambe be na hafa i khanta ta fa madiyambe ana mi anna ba fatira aka diyan na kayetini ya ka na kulo na kayetini ya kan ta ta de panga da ba umma sai sai mu fa kuna dife nan mi da so ma fe bidi ham fa madi ka fe kamara no muno ma yimo dali da bare ni kuna mi ta muluma dine yida ama ya ka fende yida idu mu daraba nan to singa petre ngwa bale kan ta bayan dimbe ana mu annabi khafira ana kan nabo la man kan to go akana yare mato isabari dam muno mai waye lude be hera jayi waye farade nina luga jayi waye farade mun fara fe kulu akitam du samaya kire ina araba singe muna ga luna muna ga tama ina araba friende muna ga tama ina araba sagande muna ga tama ima fara nani ande mama ga tama awla ta mumura be ko sa kaliga na deza madiyat na kan doga gomma na ga ginya ga tumura ba madi baranga telephone afar na yamu dia ga séjour net et manda ga pour une deuxième fois atana fo ordre fini fima heba samin geli e bara point point na e bara di mama e bara mi geli ki mutuna na fora neni wen yumuna muna kan fole de mais teme dina ya kunya maba pe khayinga na vive fenu ina da kando fa ka di meki wanga ke ya nan kana ba ka onan lamma akana mala ka ayati maburana akana mala fure sare aboya musare akadi tora fe kantama ayoko tiri tanna kan na dunia ma ika remplace ika pina remplace centra itamuna wala bati wo fatango to wona akadi nan dangi sebrin atobo na fole ka fa lude ina ka kli to apa mi kli pe wo mu barka to mu barka tina al kuna aga na takara nta ka miskina ya ban sanna ga reke haya mu gasi pote amma mu diyan na ku wuta na fami tamma ba logo ta songo ka kal samuna kema dina ifunda furugina loyi a furugo tiana ga ki wuta man wa ma ga fe kuna kan ka na difa fa na diana ma sta furigo sai ka furi musu ka pom aka kana muna be ne ga di singe nan na ida ga di doyo ma ku ga da gbe ku igba ku parce que tene ga di tuntungu ha ma ga di musu ta ma ga mo lalla ba ina kan gari way mo le ma be solo ina gari way mo le solo imon fan kolom ni kolon na ma di dan kolon ni rappelle que logo ntani bala et transfert ma siyetina carrément et ça me condamne à mort. Barme itanda ngi fagara te pika. O ife bal fi ko ko fi. Fana la ka ku yi. Suka khar sari de da mulanga, suka khar sari de da mulanga. Ko ita. Fa ko den kita na ba ma kyot. Madi bias. Adna ka fa da bi bo, ni ta ta kana hoye nan nan dabbe. Mbara la tungu hadi dita mumbe mbara di akire nan nan mbara di adi ya mo pom duniya hadi gi yam ba bara genta man ko de an gunna nya mum ma nyanga ma de mi he nan waya man beki mi he lam mi kan binja e ma burumbe e fende fanande ni nan jara ti ko fana man be ka mo he ha tu ku da ka man fa ana kan be gi na nan da wo ka ni to na ka ni ki ku re pe kan dia ka dia ngal wiki hadi mumbe na fambe ba so sai na kai asuye mu ime musaka mutan na girma so ne kambiri muna ko ne na kambiri mu ko ne metan na kambiri idin ga kunja bara lintan folo atan kan safi ado ko hakku de tan ko na ko ko askara nan tawo al na kan kiti ga mutan na kan fa non dina kan ko na kan fa kono mudu ma mu fam fito mu ne kambira ne mu mi yara de mutan fokon kiyoko to fena xam bindo xa do ko tan kan xum mu faax nan kimo xodi di xaagi bi to bar bin tan folo xar sadi ane tan bedi ba adama di mi nga fam ma ko ni me fam ma ko ne ta kan fam mata fena xam bi sa ta ba kan tan mun na bi na waxati kan tan na bi na waxati
tan de so mo bin nambara mar gedi man tan na to na so ba fe na per sa fa afira kan do khima mu fa ga ngeba ko na tan kan ne ben kada ko lo sindi mu fa ma disposition to ga fe ma na ma sai sallam nambara ko ni nanan da figi fe bire ali ta sana baya shi tu ma wo fam ba fa wo mu do ko da kar kan wallahi e kwalin su ne parce que na ko mu yo mu no ma non di fala dade na ba fi ta parce que nyara bi ne wo ma ko bi da ko len de pintan ga ta na ga faga mba na ga sa faga nan ga ya gun ya nan ko non gara nginan ko lon bara me gina ga mu wa mon ko ko amu wa man yan yi gomma amu mu barake e nun ga mu barake mu kinya sole kire mingi donc mo fam mu barake khala barara girito mbarati yama parce que na balende na ga ga menu ha fa ma lo na ga mais imamu ya ga wenyi ma ana ga fanyi anu mi ga fanyi na ku na ga benyi donc nto bara benyi a dende ga a ga lumeni taran na mfanna dende ga ga duna taran na ni nan ga ga sa fam mande ala bara giri giler ma ga me man bara fa yashi hasu ni ga ga re ba ma dende ga bara fa donc motan na ta nto mfanto bara ku benyi inu nga mu baraki mu baraki mu baraki hanti donc mu fa mu baraki hanti no mu baraki c'est mota gi nyanga mu gele gele ina ga fafi hangwai inda ya mun wa mani ga beli son ka famma di de in gundi nan gali manun sika misika nun sa fa ne ben ya di mu alkolo afannun nanalla di mu alkolo mu annabi ko afannun nanalla tanan tan ki to bara folo kin nafaka ah na ma wasa an sanyi gira kulibire na ma wasa amma ngam maga meto ngama ga bandera ne man kana fam e mo ma fiston ngam faka fili ni bogo ike di se de la gano nta nan faka fili e nim faka aka di nan fiston na isa nta mbegi bar masala birin wayan gane maga me waye ngi ye wule bi kala ni ya baraka yero somma an bara kun jara ko ma ke kuma sonna amma di sabari adama kobi madi adama kobi hali inga fakabe i baba nyabe bandera hado isabari ikawa mura famma ba wafe hey ala kiti samu diga be bagi di mu khari soma gaden ba yo mu khari soma ha faka ba wafe hey di mo na soma na hamba dan mu no mari ko dai bias ndi son tibli mane man do ka sana ba mu ya kula mu ya gima amma de pas ka santa man ko tam de la ko na lo ko tambala ma place na lo ko ba wafe na isabari mun na be da mara fa ya ta munanga kunya dan nan na ta nan yayi ba man wa me fa ya fa na ani balo ma ala isabari ye ya ku ta c'est mitoma na kan bi badan na ka tambara yo data so meta fa ya mu da algiyama tinana ke me be ta para isabari nye wa fa ni isabari ala matu apara ba ku ha apara dan de yani wa fa ye sama kana jandi ni ba manifesto ge mangalan gasika ma di kire ma mu ma iyan kan yere ban faga ko kayo yar kana nan tanan de place ku fa ba a nyingi wuya na fe ma kare kira ko na nan tanan de place ku fa to ba ngile ni gaska de da kala nye i ha missionnaire mu tan mu na tera mo c'est mitoma ada ci ba ga fi da ka tora yo di gida da ka ta ko mu na yi sani madina na sakilin umma a fafe kike nan mai ka hatu mata ya mun fa ma gor nan tiri idan ha daga ta kiri ala nun annabi gafi la wa mala khiban ka san fari khana ba kai kai haka da hanu da plan da kai to menta naman nan tangira nan gabar ba donc mon na la boîte nan ki adori après na di glus sera bien na bien glacé fangira mais c'est glacé glus bien glacé mais ça data
bere bien bere donc on a na fulo abum bon après c'est na ga yaga gangi kan soira na de ga fa ya pa fa le ko ando na baba bar fa na tungo na para ngoi parce que ana way bar makin kininde be na hara bulu tamana ki ido kan sa yi utiliser na para ngoi ko alu tamani ni buma donc juste na papa le mu fa ri le ki da xam moi bana ko man ha ki bada kan ga da baba fa moi bana ka ko da ka ko ya ok y a pas de problème n'attends est-ce qu'il y a moyen on fa khasali bon ina ga dinara ay rima ani khili na mafadi bayna ga dinara madina ane fe fa ha mu non ko di ne ta kan ko ina khili ma di ka ka non ko ma ko di man ka ko lo ana den daga man ka ko na na kai nta nan déplacé mon pas ana mu anda da ka den ba da barka san fa ba tebel bolo na ga ka ko mali marabule fe mbadie madagula adi marabule mara tanganta kan abula bolo ko tanfeu nta ya tu muna braga na bina urura c'est que an ribeto tina ma amaran fa fe bi donc marabule nara adi marabule tamara mali an ganta kan nta ka barka marabule tamara hawo bara bolo maka ni jiki fi marabule tamara nta ka barka no ita mi bare wallahi nta ka barka ita ni bare ko do ni ga ni da bulu mara ala akada bulu tama histoire na kada ko kuya awasiga ana fa ina kan kala do ko ndo mu ha ta gida ba ne sai na kan mu ta gitu ya awa ya pali nya dan ba ibarka san fari ma gina kan yinera ka ba soto ona na ya rum pari so pas ma gina kan na na haka tan na kana ho ya ni dia mana nya ada ta fe kan kan mu ta fa shi shan da ba ngabula ba okay ya pali mu ta fa shi shan ngana bula kwa ina fala ina amuwal matina so ikamine weni ba adege amasala ade ami bebe bile muna fogora e fanga bile ngunya fogora ana men ma to le fere pasa même ntanya min fene nga yumuna nga yumulu na muna gina ya unza wa muna gina ya rida rida mo eso mesa oui amune mo ngeli ni mission mfari 3 jours après on voit un cas cousine rafima moi il n'a pas fait ba nuit moi il n'a pas fait cousine rafira non il n'a cessé là il y a un gars qui est là ah non mais ni va te cousine là la cousine a comportement guinéen nous à la barre de la poubelle il voulait de ma bari manana rasama ya na rafibiri itankri mikira ya maka bande ma ya ka fi na kan bir no rule ma cousine nan na rule fe asanta ta difari kana ka fi kun nakana ina ba ma mikira musema hambin mikira bari ira dali alla na kan bi na gira ma ya birin lima na sebari tigima mi yumu na efasema ibar na lila ku et surtout mikira to mo ko e mo sokara hekke jari umu ya ga kai wumma wonna kayina wona ide birin wo fe birin na ba ma ensemble mais ma kadama abande tonga abande magay nta ta khilima e kan ta ka fi wonna kadam dama birin dagi kambi te media ga khili na walabi an mutonu ata barfa kay am boko kedi e ka boko kedi tongo e ka boko kedi so ayira bande yira anu 50 millions la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko me yamun dunnati awa ntanga wenkirin fala be wallahi billahi kujin tungoni na tungoni itanunta na lo ni ra ko ti tungoni do insika fi ra mege parce que mu ko mi da gatama ko mi do yama mi kanena andina mi nan do mandina amigi kana o ne tan mi do ni mi kanena na ni la mu wa mi to fe ngoi be parce que mu na lu ta tebe mu na ma lu den ta
wule mara. Nye. Voilà, d'accord là. Ina kan fala wule mara non dinar. On a tunu mati manen fan na kan me haram. Baby. Oui. Miri wala suti ni. La la tan. Ira miri nan nan. Ina fenya ki na bin da ban tatara. Won bi da kolo. Na jire so ko ne ha. Han to den da yake. Na jire so ko. On a tunu mati ni. Ntata ba ekele bara min ba. Sigade ni ni. Un fan na ka ngo nyaatira, ngo nyaabanga. Gara bulu kama. Namuno marabadi. Kolo. Namu rabama. Iyo bebe. Mboye nangu mboye munyaho. Iyo. Ira famille. Ma famille nara. Hali ma famille nara ba hu. Anu fantam ko mane. Mai tamuno me keride. E musuma nera. Donc on va dire mbala ka frin na ngande. E cousine na gadi. O muno me keride. Mama. O yikirin falere. Ntubala kuluna ita yana nana. Iya ngwalu utofa ma musa sitoma. Nerebe ntam cousine ana beli ita nunta ni rapote to mo sira femele ntam be sa mo tan dela bongan ta ta gireso ma gireso ira man fi bitena man ko dubema ko mi ra yi ba ma mi don folira ha yo man ni raso be rantan kasara alon tata ou dangin tata ina ran fale belu mo men ngambra si c'est pas ça ita nunta ona matuma ino quel mo ça imuni mai ha mi wala den fam kai wala ana na ba bi da kula fe ya na ba min tatara don ku bila ne ma be fa nganya tire ba mi aka mi fa nganya ra a de ti ta me mi wala bi lan ta mu me mi ra ya ka fa mu na fa lu ba ba to wala ya ko fa da ko mai ko fa ko ta fi da di fe na ra ba ka be ba to de da lam Ok, on va oh Chouchou. Oui. Mon amour. Mbak Alandet. Amma gine ne kimi ina ngafe kuma da. Ye? Adan tamadi ni. Ina ga ya masa mo ko mura men ku gine na ku ina ngafe ba magine ne ki. Ye? Gi yanga muna baba muna. Kita do ngaba la yi ba. Ako mi se bala me. Mo ma ga bi di sono. Mo ba di sono. Ala be. Et puis mo yo to bi ma se be aya ri na so montagne. Magine ne ki. O tara problème fait ma me be ka. Non, mais ina bi di sono ala be. S'il te plaît. Ina fa be sono ko. Ade mo ka. Ina bi mo di ko sa. Ina problème fait ma me. Ina depuis le loin na fa be ala ga di gine din nan tanyi la quoi. Ya ga na tanyi na nan ga bar fa ba bar fa. Digene. Ana kan be. Ga di la. Ai, me be kan muna falan tamba sinna ma hanje bu jole ti gisiga. Ai dole mo na tanga lo ma sindi de jira. Ka. Ai ba mo ni asoma. Na nan tanyi la gibi subulama ya memi mataka bobiri bulama. Ah, bebe leza. Oh. Seba mo ni asoma ko wa mo ni ki don do sa compra. Mara ti. Ande fili ala be. Fafi. Fafi ni ma. Como ita nan filin ta taka maren na bin ye bebe na wota ga min yaji na wota ji donc mo nga famille ha fe nara nta kana ku jin ha to bi da ku fe na ngada yire na fe nya ki ne ga ba ngara bi na fe ku donc na ku ya ba na sa je ni na bara ni da na ha di mu amane ira barka samma ban tambala wo ya be ha amun ku me fa tan ya so ko ngi tum na ku me fe ira barka samma ikan ta tama biye mba ka biye
akuzin anga hunyama ina anga hunyama na ba fe na ga tinyara hadiye kala ma fala ga to lamma na ga siga no wa hoyi na mara de hadiya na ma annato kana khaybu annato ma men wali tanan fe an yo khaybu ga do tagi simple annato ga ba ya ko fina ma aga nyala mu mi na kan kuno aga ba na ba fi ala be kan madina ra ma shere mbare o me alo wani na kan fala na ki amu dangi manala me wonu ntata tagi wota na mbare kiyo ki muna muso de bar mi ka firin tagi ta ma nga kunya nan nake anya kiyo kin tan na fama kiyo ki me na fama de kaya to ta bara bilin gambi ana ga mo ma nga kunya ga fi gomma na ga di ga fi gomma ali ma wali nan nan yede ita ngamara ntan fami firin ga wengi ma fala ma parce que ma ko le sese ne tagi na nga kunya na kan na ba comportement fa yimu nake me no mi na gambare risto tu ta nga muna na ba muna miskina nan tatara comme est-ce que on a un comportement modèle tongo da gara batata mbara falan tata be ntan gundi na nya tata falan tata be na ga distance tongo itagi parce que mura famille yo me ya ofori ya winara e kene do ma fanyi so kay ma du gila gore ma ata mane sa kasangi na nku parce que ya winara e mura famille yo me mura fama ntata na ganna ntata ndo kunya na ganna ba ntata ma chérie yala respect bi bena wontagi ka gi findi mi gila no mona kan kolo na mabere mana ngonya lo bari elo nto wana ntirisi ena ga fanta ta ga juwe model lan ta ngom mabe sono afre fe na nga ko nyata ita ngundi ati na kan fala te est-ce que ti ga gali do ga fanyina ti ga gali do ga fanyina ita na fuaye na kan ku mi na kan fa na fuaye kanema ima goro ga mena kan ngomma mi na kan fa na ga metongo asika asa sore sare fi ga fe wona tongo esa nye bi magara ma shere no gona kana mo kono ina kan tan sono ndi nungu sa ga nema ta pasa to ifin di maren na mi fin mane maren na alo fen to nu mi ta gira siga ira wonye ta bi nyema mu fa ga yide na namma ko na nga fe keden falebe jere fan honan te ya mu fa mu fa ga ne re la mu fa ga di iman kan di ma sa ko ma fami na ra yo na ga fle non di na ka ma fami na ra madam ko ro ban tan waje nda fin de na tata ga maren na no ga sen mu ya na ira ga me mu ku tata nu anga hunya tagia na tena namu no sese ya lanje mo kweta mono mana ya lanje sana de ita ngadi ya mate ko mera no merci ya abi ni vaketuna ntana mo ameto amuda ngi malo ntata gafira ina me kubo abrana gai to nan hu sa ne ma num madi mediyama num madi mediyaka ka ni ma ala no agara gafira mbara ngunsi nta man ngunsi ko banta na kelpe be hankarira mo am puri ne bi na karira ikuzini balake mobile kunna gurudu ba dunia fe amagiri mana kuma to fe na bin na bareke abin kundusi to itanara parce que comme baba na itanana fiston baba na itanana mutan fe ba to muna ba mai itananga fira fe na bin ba dangi alno agera gafira na mane be ikhatie kono mwe ndi sama na fali nkuzina ansafa logo ana ka hunsa uma ba dimba ya kanyi akunu mane me kinikini man salo aboye ma après ana hunsa uma mbani mayandi ana no ka khira kafira ina ka accepter ina ka tia ka pepera ina ka tia ka contactura ira ko ira luna mpaka na mfala de be ba kusi ina ka nyiki abar mota nyili migi daga kusi malugo logo bari kui diama ya luna wudu migi daga mubariki isinga nara ala ko naga nyema ira kunna kelisto be rasto diama hali sabili ikoni ina ka tie donc mbeli no mala mala salam salim ya embare ko me kafara kuya ko ni futi fe yeso mariage logo wo nyana ka ba wo atanyi mi kiren sa futi na kan yeso akadi no madi fistonga futigri ya gina kan gombil da kila han gom dan daga to fanto fe to wallahi
na ko le sena ga de pinara ba mun yireli in bara yaki mumma tanya gitere ya atanya gitere na kan na ga di ga fe man tukun sang na lokoy ne na me ni sa ko buru to di ide son na nebe nanan na mobe madi barang atana nyari abare libéré annan tan kuninu atona men no ga définir le thème mana la glita na mba bien sûr abara fe ko braba ndambala geli raba geli ni rina magama na gari na kan kubeko na kan brin soto ko kito wallahi mas minu yom kan fala wa fa mbara fa magine be aga comme c'est yagli mbara ko bu so ya ga libéré et toi la libéré nta ta fa kire na nam e gamatu donc game wo tanana mo tambita ina na ora mpa wonden da wonna men nta mo reso matina mo tam makulunto mo makuluntina merci bien na khadi et to ni na e non na galang e ka saluna ki e gamatu na yon febe kana raba na yon febe kana raba ay gina di ya gara wallahi mi hindena na criminel na ra ya to mona vis-à-vis afa ma fi de bamba me fadi nta mama yo wonu megi na bari hali megi man noma finde ndo kona tongo de ado ko ma wobara me wonna to so gena ngai megi no na bari ina tan lu mona na di bela ka samo me gati nan ko mballa na tan na parce bar bure ta muwa me ka teni tema tan ka ta bera buru net asinga mera era buru yeni ba aska me ka fenya ga ndeto muda ga do ma parce moi me tan to pia wa me ko wa makana me wonu mi gota na ngoro makano ko wonu nana wo ga dunya yana mo bora ifaga na ma anyoko se ga de ko vraiment frère mballa na fi gara fofo mballa na ra ana mu vraiment cousine ma comporté ma gikino mballa na tan na nya mais vraiment merci beaucoup merci à la paix na on fait la paix il n'y a pas de problème. Pas de problème. Albarka, vraiment merci beaucoup. Ok. C'est pas possible. Cousin n'ayant pas moi ma tout fait. Tout est un peu terrible à Kiri. À sa loger la cousin n'ayant pas. Il y a rien à passer. Et même, et voilà, ça dit, arrêtez pas le film, nous moi ma reçoit pas. Donc, on n'est pas mal de l'être. Mais c'est réellement dit une tata, gabaret de yat. Je vais demander une tata, réellement, elle n'a qu'à me dire là-dedans. Tinta que vous voyez à l'eau. Timma di fa ko wala ka tayi amma di sa ga da afa di ya mo fa tinga mo da ta ko mbiri di ba ke len law ki khassa bi ke len mbara pe du togo men ta te fu ko dina amma naki kina bari ma ala ka ba mi khasu ntir dan da kai nak ke beri afi wol nasiga lu mi ko ndaka ba e ka fa lam ben yang gaba